Hai Edulabers, nah literasi bahasa Indonesia aja udah pusing, apalagi literasi bahasa Inggris, which is bukan bahasa ibu kita. Makin pusing kan, makin puyeng kan kepalanya. So, aku hadir hari ini untuk meringankan sedikit beban kalian. Kita bakal bahas beberapa materi dan beberapa soal mengenai main idea sama purpose of the text. Nah, kira-kira apa sih main idea itu? Kira-kira apa sih purpose of the text itu? Kira-kira soalnya kayak gimana ya? Kira-kira soalnya mengecoh nggak ya? So, before we started, izinkan aku memperkenalkan diri. Hai, nama aku Tiara, bisa dipanggil, mungkin kalau di Bandung dipanggil Teteh kali ya, Teh Tiara atau kakak juga nggak apa-apa. Aku base-nya di Bandung, berarti kan udah ada teteh tuh, embel-embel teteh. Nah, udah embel-embel teteh berarti nggak orang Sunda banget tapi tinggal di Bandung. Jadi yang mau kepoin langsung ke EduLab Bandung aja. Oke, without any further ado, kita langsung bahas tentang main idea dan purpose of the text. Nah, jadi materi main idea ini kan sebenarnya mirip-mirip tuh sama materi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya juga nggak kalah beda. Cuman yang bikin dia beda sama bahasa Indonesia adalah ya bentuknya bahasa Inggris aja. Nah, main idea itu apa sih Kak? Nah, main idea itu pokok pikiran dari sebuah paragraf yang ditulis dalam bentuk complete sentence. Nah, ini sebenarnya artinya textbook banget ya, tapi kalau aku mau simpulin, jadi biar kalian lebih gampang, jadi main idea itu ide. Nah, main idea itu pasti bentuknya ide. Jelek banget tulisan gua. Hehehe, udahlah. Jadi main idea itu ide. Nih, ada idea. Nah, idea ini bentuknya complete sentence. Coba, tahu nggak complete sentence apa? Jadi complete sentence itu consist of subject tambah verb. Nah, complete sentence itu consist of subject tambah verb. Subject itu apa? Subjek Kak, iya betul. Tapi to be precise, subject itu bentuknya noun ya. Kata benda. Ini tulisannya kalau agak-agak jelek mohon maaf ya. Nah, intinya gitu, main idea itu ide yang dibikin jadi complete sentence yang isinya, isi kalimatnya itu terdiri dari subjek sama verb atau kata kerja. Nah, lanjut ya. Nah, main idea itu juga bisa menjelaskan tentang author's message. Kira-kira si penulis mau ngomong tentang apa sih? Kira-kira si penulis pengen kita sebagai pembaca itu punya pemikiran apa sih setelah baca teksnya si penulis, kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah main idea ini, nah kadang gak clearly stated. Gimana tuh Kak? Karena dia inferred or implied. Maksudnya gimana Kak? Aku gak ngerti bahasa Inggris. Duh, belajar. Nah, gak clearly stated ini jadinya nggak tersirat. Dia tersirat, jadinya dia nggak jelas. Nah, karena dia nggak jelas inilah, jadinya kita harus menyimpulkan sendiri. Itu dia. Karena teksnya nggak jelas, akhirnya kita harus menyimpulkan sendiri main idenya, kayak gitu. Tapi kemungkinan kasus ini terjadi nih kecil lah, mungkin 2 dari 10 kemungkinan. Jadi ini aja, maksudnya lega aja gitu, legain diri sendiri, santai aja, santai, aman-aman aja, biar nggak, aduh takutan nih bahasa Inggris gimana nih, nggak aman-aman. Sip, lanjut. Nah, oke. So, gimana caranya untuk menentukan main idea? Nah, yang pertama itu kita bikin list pertanyaan 5W1H. Berarti 5W1H ada apa aja? Coba. Ada what, where, when,
Who dan why. Betul. Satu hanya berarti how. Coba. Aku ini deh. Aku kasih teks kan ini. Berarti kalau what apa ya yang dibahas, berarti kita cari apa nih? Oh, the people's representative council bla 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 bla. Oh, oke, ini what-nya. Terus when-nya di mana? Ini in July. Oke, where-nya di mana? Cari sendiri. Berarti sisa 3 dan 1 lagi how? Mau jawab? Tulis di komen ya. Nanti aku lihat satu-satu jawabannya bener apa enggak. Yang pertama, jadi ini tips yang pertama. Ini bisa kalian lakukan kalau just in case kalian punya banyak waktu. Jadi waktunya masih panjang, ini bisa dipakai. Tapi kalau waktu kalian kepepet, nah gimana Kak? Kalau kepepet, nah look for repetitive idea. Repetitive idea ini berarti adalah ide yang diulang-ulang. Betul, ide yang diulang-ulang. Jadi kalau misalkan masih dengan teks yang sama, apa sih yang diulang-ulang? Berarti nih ya, mental health law. Terus ada lagi kah di bawah mental health? Ini nih mental health. Nah, inilah yang akhirnya dapat membantu kamu untuk memecahkan pertanyaan tentang main idea. Cari sebuah subjek yang diulang-ulang. Nah, ada lagi tipsnya. Ini tips licik dari aku. Aku punya cara licik teman-teman. Namanya skimming. Ini intermezzo dikit. Aku kuliah bahasa Inggris di salah satu universitas negeri yang ada di Bandung. Dosen aku tuh sekitar mungkin semester 2 atau 3-an pernah ngajarin aku ini. Jadi ada 2 tipe, namanya skimming. Yang pertama ada scanning. Kalau kalian mungkin pernah lihat di Reels, di TikTok gitu, atau misalkan di mana ya? Mungkin ada yang masih main Facebook kok? Enggak kan? Kayaknya lebih banyak di Reels dan TikTok kayaknya ya. Orang bikin butter dari whipped cream. Jadi krim yang dikocok sampai lemaknya misah tuh dari air, kemudian si lemaknya ini jadiin butter. Nah, skimming itu gitu. Dia misahin lemak. Skimming ini dia misahin lemak dari jelek banget tulisannya, Wak. Nah, misahin lemak dari dairy. Nah, lemaknya ini yang akhirnya akan berfungsi sebagai butter. Ini yang pentingnya itu kan, airnya dikemanain, dibuang. Nah, skimming itu punya arti textbook atau penjelasan textbooknya kayak getting a broad understanding and overview and involves reading large section of text quickly. Jadi skimming itu tugasnya adalah getting a broad understanding, terus getting overview juga. Jadi dari teks yang sebanyak-banyak gambreng ini, kalian itu nyari overview material. Misalkan teks ini ngebahas apa sih, teks ini bicara tentang apa sih. Nah, itu skimming. Nah, perbedaannya dia dengan scanning apa? Nah, ini skimming, ini aku bikin ini scan. Nah, biar bisa bedain aja. Kalau skimming itu only looking for general atau main ideas. Nah, makanya skimming itu penting untuk di main idea karena skimming itu gunanya untuk nyari main ideas. Tapi ingat tadi main idea consist of apa? Complete sentence. Jadi jangan lupa ada verbnya ya. Jadi nggak cuma subjek aja. Lalu get an overview material. Nah, overview material ini yang kalian tadi dari teks segambreng-gambreng nih. Nah, ini kursornya. Dari teks segambreng-gambreng ini kalian cari ini teksnya ngebahas apa? Gitu. Tapi harus baca semua loh ya. Baca semua, bukan baca per paragraf atau baca satu-satu kalimat. Itu enggak. Itu bukan skimming namanya, itu baca. Nah, sama cocok buat actual material. Actual material itu berarti
newspaper, magazine, report, atau academic journal, academic thesis, kayak gitu-gitu. Nah, kalau scanning itu dia looking for specific information. Misal dari teks segambar-gambar ini, kalian mau cari tadi 5W1H. Nah, itu scanning. Sama dia biasanya chronologically based atau category based. Kayak gitu. Jadi perbedaannya paham? Kalau paham berarti paham. Kalau paham lanjut ya. Nah, aku punya contoh soal. Teksnya pendek-pendek kok, tenang aja, nggak kayak di UTBK yang asli ya. Kalau di UTBK yang asli kan teksnya panjang-panjang nih, aku ngasih teks pendek-pendek. Oke, nih kita masuk ke soal. Siapin dulu pulpennya, siapin dulu bukunya, atau mau pen kayak aku dan tablet, iPad, terserah, seenaknya aja. Kita langsung bahas soal. Vitamin D deficiency is traditionally associated with bone and muscle weakness. Jadi kalau kurang vitamin D nih, nah aku menemukan kursornya. Aku mencari kursornya teman-teman. Nah, kalau kita kurang vitamin D nih kitanya bakal ngerasa kalau bone sama muscle kita bakal melemah. Nah, but in recent years a number of studies have shown that low levels of the vitamin may predispose tuh kayak mungkin kalau di manusia kayak kalau di misalnya kita decent human being kayak mengajak atau persuade gitu, the body to high blood pressure, congestive heart failure, and chronic blood vessel inflammation associated with hardening of the arteries. It also alters hormone levels to increase insulin resistance, which raises the risk of diabetes. In a review article published in the Journal of the American College of Cardiology, researchers surveyed recent studies on the link between vitamin D deficiency and heart disease to come up with practical advice on screening and treatment. They concluded that vitamin D deficiency is much more common than previously thought. Jadi, si vitamin D deficiency ini ternyata marak terjadi nih, common, jadi biasa than previously thought. Jadi nggak kayak pemikiran sebelumnya, atau nggak disangka-sangka, nggak dikira-kira, ternyata kurang vitamin D di mereka tuh biasa aja gitu. Padahal bahaya, affecting up to half of adults and apparently healthy children in the US. Researchers say higher rates of vitamin D deficiency may be due in part to people spending more time indoors and efforts to minimize sun exposure through the use of sunscreens. Nah, kalau pakai sunscreen teman-teman jangan di matahari pagi, karena vitamin D-nya jadi nggak keserap. Kalau mau pakai di jam 10 ke atas gitu. Jadi kalau kalian nih sebelum mulai kelas, atau kalian kan kalau masuk jam 7 pagi ya, atau ada mungkin jam setengah 8, itu kan matahari lagi terang-terangnya tuh, jemuran dulu dikit. Jadi vitamin D-nya adalah untuk tubuh kita. Kalau misalkan gak mau jemuran pagi, minum suplemennya aja biar vitaminnya tercukupi gitu. Sunscreens with a sun protection factor atau SPF. Nah, SPF itu kepanjangan dari sun protection factor. Tahu ya. Of 15 blocks approximately 99% of vitamin D synthesis by the skin. We are outside less than we used to be, and older adults and people who are overweight or obese are less efficient at making vitamin D in response to sunlight, says O'Keefe. So, yang overweight, tolong banget kurangin berat badan, okay? A little bit of sunshine is a good thing, but the use of sunscreen to guard against skin cancer is important if you plan to be outside for more than 15 to 30 minutes of intense sunlight exposure. Nah, kira-kira nih dari tips yang aku tadi, ini kan aku baca nih, jadi nggak mungkin kan kalau kita skimming, kamu skimming bisa sendiri aja di rumah. Aku baca biar
Yang belajarnya pakai audio juga bisa mengerti. Aku kebetulan audio visual, jadi harus audio dan visual juga. Jadi aku mengerti sangat kalau salah satu kehilangan gitu, nggak ada. Ini internet sedikit. Oke, kembali ke laptop. Oke, the main idea-nya. Tadi kan kita yang pertama 5W1H. Berarti what-nya apa nih? What-nya berarti vitamin D deficiency. Terus, tapi kalau misalkan 5W1H males nggak sih? Males kan? Kita pakai cara cepat aja. Berarti look at the repetitive ideas. Berarti yang repetitif apa aja nih tadi? Vitamin D deficiency. Terus apa lagi? Ada studies ya? Studies juga ngulang-ngulang tuh dari tadi. Nah itu tuh. Studies atau research itu ngulang. Review article berarti kan journal itu ngulang. Researchers ngulang. Researchers berarti berhubungan dengan jurnal artikel ilmiah. Vitamin D. Terus ada vitamin D, ini vitamin D deficiency. Nah, berarti yang ngulang tadi ada apa aja nih? Ada studies, berarti researchers, dan vitamin D deficiency. Oke, main idenya jadinya yang mana? Coba kita lihat angka. Vitamin D deficiency in one's body is the main cause of disease. Tadi ada beberapa hal yang diulang. Vitamin D deficiency-nya ada, tapi studies researchers nggak ada, berarti tetot. Oke, yang B. Traditional vitamin D deficiency causes problem in bones and muscles. Apakah bone dan muscle jadi repetitive idea? Dia cuman dibahas di sini doang nih, jadi nggak ada lagi. Berarti bukan ya, tetot. C. Research findings show vitamin D deficiency may lead to health problems. Lihat, studies research vitamin D ada semua? Ada semua? Ada, simpen dulu. The best source of vitamin D to improve one's health comes from sunshine. Sunshine juga diulang-ulang, tapi sunshine diulang dari tengah ke bawah ya. Jadi bukan merangkum satu paragraf ini. Jadi tetot ya, enggak ya. Mana sih kursornya? Yesus Tuhan. Aku mencari, nah itu dia. Tetot ya, yang D, yang E. The US researchers say that sunscreen can keep everyone from skin disease. Skin disease juga dibahas di akhir ya, karena ada nyambung sama sunscreen, jadi tetot. Jadi yang benar jawabannya adalah yang cacing. Gitu. Lagi ya, soalnya lagi ya. Lanjut. Ini agak panjang, narkotika, narkoba. Ayo, siapa? Awas aja kalian. Gak ada ya. Gak ada murid gue yang pakai belum boleh pakai narkoba, awas aja lo ya. Nih, the use of narcotics and illegal drugs does not merely have an impact on mental and behavioral disorders. Even worse, berarti ini kita highlight dulu ya, narcotics, drugs. Nah, even worse, drugs nih ulang lagi, damage the heart and can lead to death. Betul. The effect of drugs on the heart vary itu beragam, ranging from mild, severe to death. There are 3 types of drugs that cause death in the heart muscle. Ada cocaine, ada amphetamines, sama ada ecstasy. Awas saja. These 3 types of drug, lagi diulang lagi, substance have a similar effect on the heart. They cause an increase in heart muscles demand for oxygen increases. The long-term effect of using this type of drug, ulang lagi, can damage tie walls of the blood vessels, both the arteries and coronary arteries. This function causes a tear in the blood vessel wall. In addition,
Damage to the heart muscle can interfere with the heart's pumping function and cause heart rhythm disturbance. Berarti ini ada heartnya juga diulang ya. Heart, terus ada heart, berarti ini heart, tadi di atas juga ada heart, terus ini heart, ada nih heart muscle. Oke ya, lanjut ya. The heart rates can become very fast and cardiac arrest can happen. Other groups of drugs can damage the heart or LSD or lysergic acid diethylamide. LSD, kita orang nonton LSD. And psilocybin, berarti psilocybin, which causes hallucinations. Awas loh. The effect of this substance on the heart, is an increase in the heart rate and blood pressure, though it is not as high as that caused by cocaine or amphetamines. A rare but quiet, serious effect is a heart rhythm disorder, in the form of tachyarrhythmia, where the heart rate increases very rapidly. The next prohibited substance is morphine and its derivatives. Besides LSD, there is morphine, which is a strong antidote to pain. Nah, jadi kalau morphine itu bisa dipakai buat obat bius. But excessive use of this substance will lead to addiction. Pasti drugs kan. The higher the dose is consumed, the greater is the effect in reducing the heart's performance. The fatal effects comprise, among others, shocks and cardiac arrest. Another disorder found in morphine users is pulmonary edema, which is submerged lungs can be fatal. The last group is marijuana. Marijuana ganja. In high doses, marijuana causes a decrease in blood pressure and heart rate, which can lead to fatality. The most severe condition due to marijuana are cardiac arrest and death. Berarti ini ngomongin soal drug dan efeknya ke hati. Jantung. Sorry, bukan. sorry, bukan hati tapi jantung. Kalau hati apa? Liver. Kalau heart, ini dia jantung ya teman-teman. Sorry. My bad, sorry. Main idenya, the use of narcotics in illegal drugs and its beneficial effect on its user. Tidak mencakup ya. Coba tetot. Type of narcotics and illegal drugs. Enggak, dia lebih ngebahas efek. Nah ini yang A ini beneficial berarti bermanfaat. Enggak ya, gak bermanfaat ya. Enak aja. C, the danger of using drugs towards human body. Ini bisa nih, coba kita simpan dulu. Karena nggak ada informasi heartnya, tapi ada human body. Kita simpan dulu. The negative impacts of using narcotics and illegal drugs towards human heart. Nah, ini nih. Yang E lihat dulu ya. Types of drugs and their effects on our health. No, berarti yang C juga no. Jawabannya yang dadu. Coba. Jawabannya yang dadu. Nah, good. Dadu ya. Sip. Soal terakhir di main idea. Smartphones, tablets, and e-readers should have an automatic bedtime mode that stops them disrupting people's sleep, says a leading doctor. Professor Paul Greengrass argued that the setting should filter out the blue light that delays the body clock and keeps people awake later into the evening. Jadi yang suka nonton drakor atau baca buku di HP, di Kindle gitu, Kindle gitu, sampai malam scrolling sosmed sampai malam, nah lo hati-hati. The doctor from Evelina Children's Hospital in London said, every new mode 5L was bluer and brighter. He said manufacturers needed to show more responsibility. As it gets darker in the evening, the body starts to produce the sleep hormone melatonin.
Berarti tadi ya, dari awal ya, aku intervensi dulu. Tadi yang di awal berarti smartphone, tablets, and readers, berarti sleep. Nah, tadi ada people awake, berarti ini di bawah sleep. Nah, from melatonin which helps people nod off. Nod off tuh dia ngantuk. Jadi kayak ngantuk yang ngek gitu. Nah, itu nod off. Itu nod off. Certain wavelengths of light, those at the blue-green end and the spectrum, can disrupt the system. Professor Greengrass was part of a study published in Frontiers in Public Health analyzing the light emitted by devices. It concluded there was a clear trend for new devices to be bigger, brighter, have higher levels of contrast, and then emit more blue light. The professor of children's sleep medicine told the BBC News website that is great for use in the day, but awful for use at night. There is converging data to say if you are in front of one of these devices at nighttime, it could prevent you falling asleep by an extra hour. He said some sleep-aware apps had already been designed to reduce blue-green light emissions, and that a 15 bedtime mode could automatically filter out the blue as software such as Flux already does. He said there needed to be more responsibility from 15 manufacturers, and the key is to automate it. Professor Greengrass added, it is not good enough to say do less and accept this is the world we live in. They are fun devices, but we do need some protection on what they do at night time. So the passage mainly discuss a topic on sleep disorder. Gak ada ya, kita bahas devices terus efeknya ke mana? Jam tidur. Problems with new electronic gadgets, ngebahas electronic gadgetsnya, tapi kalau problems with new electronic gadgets harusnya ada problem lain selain ganggu jam tidur ya. Misalkan kayak gampang meledak kah, gampang panas kah gitu. Tidak mencakup electronic gadgets that help people fall asleep, justru dia gak ganggu ya. Blue-green light found in electrical devices. Ini ada blue-green juga. Nah, coba kita lihat yang new technology can help reduce sleep disruption. Berarti ada blue-green light sama ada new technology can help. Nah, coba tadi kita dari tengah, dari awal ke tengah nih. Berarti kira-kira ngebahas kalau mereka ini, si device ini harus harus punya mana sih? Nah, harus punya, harus punya nih bedtime mode-nya, karena memang si device ini makin kesini ternyata si blue green-nya ternyata makin gede. Nah, jadi mereka juga harus ada responsibility nih buat ini, karena makin jauh kesini ternyata si ini malah makin bikin kita nggak bisa tidur gitu. Nah, kalau dari tengah ke bawah ini mulai ada dari tengah ke bawah ini udah mulai ada jawaban nih, karena udah ada beberapa yang bilang kalau ada apps-nya yang mulai reduce blue green light gitu, ada 15 bedtime mode, terus ada ini nih yang bedtime mode. Nah, cuman bilang kalau responsibility-nya harus ada dari si manufacturer, berarti pabrik ini nih. Nah, coba ya. Jawabannya adalah jeng tulis dulu di komen. Aku mau lihat jawabannya. Udah, jawabannya yang sleep disruption. Oke. Itu tadi main idea sedikit. Sekarang kita move ke purpose of the sentence. Lanjut ya, ini topik kedua dan topik terakhir. Ini nggak banyak pembahasannya, tapi akan sedikit lebih pusing.
dari main idea. Nah, aku punya quotes, because everything happens for a reason, including the creation of the text. Jadi semua punya alasannya, semua diciptakan pasti punya alasannya, termasuk juga teks bacaan. Gunanya buat apa? Gunanya buat apa sih si purpose of the text ini? Nah, gunanya buat kita bisa dive deep. Jadi kita nggak cuma ngerti soal main idenya aja, tapi kita juga bisa ngerti apa sih alasan si pembaca, apa sih alasan si penulis. Nah, mau nulis ini dan membiarkan kita sebagai pembaca itu baca teksnya. Penulis tuh mau kita berpikir apa sih soal si teks ini. Penulis mau kita punya anggapan atau misalkan punya ideologi baru tentang sesuatu yang baru kah gitu tentang satu teks ini. Nah, itu gunanya untuk dive deep. Diving deep a text. Nah, purpose of the text itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, entertain, persuade, inform, argue. Persuade itu berarti ngajak orang untuk merubah sesuatu, inform berarti untuk menginformasikan sesuatu, argue berarti untuk ngajak debat, entertain berarti untuk ngasih hiburan. Ini yang umum. Nah, tapi ada 4 yang kurang umum. Biasanya ada, tapi jarang. Itu ada instruct berarti ngasih arahan, describe berarti menjelaskan, advice ngasih saran, find out berarti untuk mencari tahu. Kayak gitu. Next. Nah, goals-nya. Kalau inform itu, nah, oke, I found it. Inform berarti goals-nya buat dia teach. Nah, satu teach, yang kedua explain, lalu ada sharing information berarti share, lalu ada elaborate. Ini jelek banget tulisan aku by the way, maaf banget ya. Elaborate ini elaborate. Lalu ada clarify. Nah, inform ini berarti tugasnya ini, teach, explain, share, elaborate, and clarify. Nah, kalau persuade ini, aduh, banyak ketinggalan ternyata. Hahaha, gak apa-apa lah ya, maafin ya. Kalau persuade itu dia goalnya cuma satu, convince. Sorry, ini harus apa? Nah, convince. Convince ini berarti meyakinkan atau ngajak orang untuk melakukan sesuatu atau merubah sesuatu. Biasanya perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan gaya hidup, perubahan pola makan atau misal pakai gitu, ini persuade biasanya. Nah, kalau ketemu teks persuade, dia harus dipastikan argumen yang ada di sini itu valid apa enggak, valid dan solid ya. Harus dicek dulu valid dan solid. Argumennya valid enggak? Terus dalam satu teks itu argumennya solid nggak? Maksudnya solid itu dalam satu teks tuh argumennya satu itu dari awal sampai akhir apa enggak? Karena ada yang berubah-ubah. Nah, itu yang agak sedikit memusingkan. Lalu yang kedua, kalau persuade kalian harus juga determine the argument. Udah pastilah. Ini yang ketiga terakhir adalah evaluate. Relevan nggak si argumennya, kayak gitu. Lalu entertain, sudah jelas lah ya, untuk menghibur. Tapi aku mau kasih satu pemahaman baru soal entertain. Nah, biasanya kalau bapak kalian nih di rumah udah mulai pakai jokes bapak-bapak gitu, kalau nggak ketawa nggak menghargai kan? Berarti kalau di sini itu juga termasuk. Berarti ini entertain itu goalsnya adalah something to appreciate. Nah, jadi kalau bapak kalian bikin jokes bapak-bapak, udah ketawain aja, hargain aja. Karena memang entertain itu goalsnya ya untuk appreciate gitu, something to appreciate. Kalau ketemu teks entertain itu biasanya pasti fiksi. Nah, ini fiksi.
Berarti kalau fiksi yang dilihat apa? Kaidah kebahasaannya harus dilihat kayak gitu. Oke. Nah, analyzing text. Emang teksnya harus analyzing ya, Kak? Nah, harus teman-teman. Buat apa? Biar kita tadi kan gunanya purpose of the text biar kita dive deep kan. Nah, buat kita dive deep gitu. Caranya gimana? Atau dengan bukan dengan ya, mungkin lebih ke apa sih tipsnya, Kak? Gitu. Nah, kalau persuade it atau argue ini kalian harus wajib hukumnya untuk analyzing the text. Karena kalau kalian gak analyzing, kalian gak tahu purpose of the textnya apa. Karena biasanya kalau persuade dan argue itu dia tersirat. Jadi kalian harus baca. Kalau inform itu kalian gak harus. Jadi ini kadang-kadang lah atau usually. Soalnya kalau di inform itu dia udah provides valid information, valid info. Dia udah provide valid info, jadi nggak perlu lagi kita harus menelaah gitu atau baca yang sampai mengerti banget, itu nggak perlu. Lalu kalau entertain nggak usah, karena kan kita udah ngelihat dari kaidah kebahasaan, jadi nggak usah. Kalau ini nggak usah dianalize, kayak gitu. Nah, kalau masuk kaidah kebahasaan berarti ini masuknya di entertain. Oh, tapi ada beberapa yang dia nggak entertain. Sentence structure itu berarti kalau imperatif berarti nyuruh orang buat ngelakuin sesuatu. Nyuruh ya, bukan ngajak. Kalau imperatif itu dia di instruct. Nah, kalau dia pakai adjective berarti baru describe. Jelek banget tulisannya, bodo amat. Kalau pakai adjective berarti buat describe karena menjelaskan kan sesuatu, sifatnya gitu. Besar apa kecil, tinggi apa rendah gitu. Itu describe. Vocab untuk instruct. Nah, vocab untuk instruct itu dia pakai action verb. Udah jelas ya? Berarti work, cut, chop, fry, kayak gitu-gitu. Biasanya dia aksi. Jadi kata kerjanya memang beneran untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau untuk describe, inform, nah describe, inform, sama explain itu dia pakai technical verb. Contohnya kayak arrange, compare, control, combine, kayak gitu-gitu. Itu technical verb. Nah, oke, masuk ke soal. 3 soal ya. A team led by UC Riverside geologists has discovered the first ancestor on the family tree that contains most familiar animals today, including humans. The tiny worm-like creature named Icaria wariotia is the earliest bilaterian or organism with the front and back to symmetrical sides and opening at either end connected by a gap. The paper is published today in Proceeding of the National Academy of Sciences. For 15 years, scientists agreed that fossilized burrows found in 555 agak sedikit susah nih baca angkanya. 555 million year old Ediacaran period deposits in Nilpena, South Australia were made by bilaterians. However, there was no sign of the creature that made the burrows, leaving scientists with nothing but speculation. Then Scott Evans, a recent doctoral graduate from UC Riverside, and Mary Drazzer, a professor of geology, noticed minuscule oval impressions near some of the burrows. With funding from a NASA exobiology grant, they used a 3-dimensional laser scanner that revealed the regular, consistent shape of a cylindrical body
with a distinct head and tail and faintly grooved musculature. The animal ranged between 2 until 7 millimeters long and about 1 until 2.5 millimeters wide, with the largest the size and shape of a grain of rice, just the right size to have made the burrows. We thought these animals should have existed during this interval, but always understood they would be difficult to recognize even then. Once we had the 3D scans, we knew that we had made an important discovery. Nah, teksnya pendek ya, segini mah pendek lah, belum ke level UTBK tuh. Kalau UTBK ini kali 3 biasanya, ini kali 4, panjang-panjang, tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan, oke? The purpose of the passage is, misalnya, berarti kalau ngelihat dari vocabnya, ini teks apa? Teks apa nih? Inform ya. Bisa ini nggak? Bisa eliminasi nggak? Bisa harusnya ya. Coba yang A. Nih di oke. A, announce, enggak. Deliver information, several ancestors. Aku agak nggak mau pilih dia karena ada several, karena dia cuma beberapa. Kita titikin dulu aja. To advertise, ngapain iklanin? Inform about the important discovery, klik dulu. To reveal the sophisticated new science technology. Reveal enggak. So dari B dan D, coba kalian jawab apa? Kalau yang jawab B salah ya, berarti jawabannya yang D. Inform the readers about the important discovery. Nah, kalau misalkan kalian nemu soal yang bisa eliminasi aja. Eliminasi aja. Karena akan mempercepat waktu. Gitu. Next. Soal kedua. Dikit teksnya. United States citizens have always had a problem relating to the colonial period of their history. Mereka sadar nggak sih ternyata mereka menjajah gitu atau dijajah? Kayak mereka nggak punya informasi deh soal itu. They have often thought that earlier period to be less relevant, less historically significant than the later national period of their history. For many, the colonial era lacked seriousness. It seemed trivial and antique and shrouded in nostalgia. For much of United States history, popular opinion has considered the century and a half of the colony period to be simply a quiet prologue to the main story that followed the American Revolution. In part, this is because the colonial period has become a natural source of folklore and myth-making. Since the United States, unlike older Western nations, lacks a mystic past in which the historical record is remote and obscure, people have tended to transport authentic historical figure and events of the colonial past into mythical characters and legends. Unlike England, we have no King Canute, no King Arthur, no Robin Hood to spin tales and legends about. Instead, we have transformed John Smith and Pocahontas, the Pilgrim Fathers, and Squanto, historical figures about whom we know a great deal, into fanciful and fabulous characters. Pocahontas, coy! But such has not always been the case. In the decades following the Revolution, the colonial period was an integral and important part of history. Primary purpose-nya, ini teks apa nih? Teks apa nih? Ini teks apa nih? Teks apa nih? Inform kah? Describe kah? Inform ya. God bless you. Ini inform ya. Karena ngasih informasi tentang US citizens yang mereka aneh banget. Argue nggak ada ya, jadi nggak ada vocab yang merujuk ke argue. Demonstrate that the colonial history of United States is a mixture of legend and myths. Enggak, justru mereka nganggep kalau si colonial history itu ternyata legends and myths. Jadi mereka mau ninggalin ini dan nganggep jadi legend and myths. Enggak. Present a rationale for teaching future generation. Ada teaching kah? Kayaknya nggak ada. Nah, bukan kayaknya lagi nggak ada. Explain
Why many people in the United States perceive colonial history in particular way? Simpen dulu. Suggests that a general ignorance of colonial history has caused people to repeat their mistakes. Enggak, berarti yang D. Jawabannya apa yang kamu? Nah, yang jawabannya D. Benar ya? Oke, next. Terakhir. Technology is an integral part of our daily lives today. From smartphones to laptops, we often rely on technology to perform various activities including work, communication, entertainment, and more. Yalah, jelas. However, excessive use of technology can have negative impacts on mental health. Oke, yang dibahas berarti ada teknologi, dan mental health. Apa sih hubungannya mereka berdua? Firstly, continuous exposure to gadget screens can lead to sleep disturbance. Okay, the blue light emitted by gadget screens can disrupt our body natural rhythms and inhibit the production of sleep hormones. Okay, ganggu tidur tuh. This can result, jadi ada teks yang di main ID juga ada ya yang ganggu tidur. This can result in difficulty sleeping, sleep disorders, jadi yang ada suka insomnia tuh hati-hati. Poor sleep quality, in which in turn can have negative effects on mental health. Additionally, excessive use of social media can also contribute to mental health issues. Various studies have shown a correlation between high social media usage and higher level of depression, anxiety, and stress. Iyalah, di sosmed semua kita pamer-pamer, sedangkan kalian mungkin ngerasa kayak, aduh hidup gue gini-gini aja ya. Constant self-comparison with others on social media can also trigger feeling of inadequacy, inadequacy of low self-esteem. Furthermore, dependence on technology can also diminish the quality of direct social interaction. Siapa yang kalau main sosmed jadinya nggak ngobrol sama orang sekitar? Nah, itu dia. Excessive use of digital communication can reduce time spent with others physically, diminish the quality of interpersonal relationship, and impair the ability to accurately read facial expression and body language. Therefore, it is important for us to pay attention to our technology usage and take steps to manage it wisely. Practices such as limiting screen time, scheduling digital breaks, and prioritizing face-to-face social interaction can help maintain blah 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 blah. The end. Nah, teks apa ini? Teks apa ini? Persuade. Nah, ini teks persuade ya, karena ada ngajak kita untuk lebih peka lagi terhadap penggunaan teknologi. Nah, promote social media, tetot. Recommend sleep technology, enggak. Eliminate technology from daily life, nah, masa eliminate semua? Enggak dong. Raise awareness of importance of managing technological use. Introduce digital technology, enggak. Berarti jawabannya yang dadu. Kita lihat jawabannya, is it true or not? Nah, betul. Oke, sekian berarti pembahasan tentang main idea dan purpose of the text dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah ngomong, ada salah perilaku atau salah sikap dari aku yang mungkin bikin kalian agak gak enak. So, segitu dulu aja berarti belajarnya kita hari ini. Semoga pembahasan soal tadi bermanfaat buat kalian, pastilah bermanfaat ya kan, jangan sampai gak bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya EduLab Indonesia. Nah, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau belajar juga dan jadinya join EduLab, siapa tahu kan. Oke, Tiara pamit, ciao.